pargana ko arang ke pargana arang channel nyal tabon pe ajam tabon बाचुई बहराइल दे में बाचुई ने हेल दे में ए पेरा बुरी रे ओ करे चोंगा मा ओड़ा दुहरता पेरा बुरी रे आम लगी दिन को nyelingkana जोहार गे माझी बाबा माझी आयु माझी हन हपन को पारगना बाबा पारगना आयु को सावते बुद्धिजीवी मनमी को माचेत को सुसरिय को डॉक्टर को प्रोफेसर को सावते नाचुनिय मदरिय सुसरिय सनाम खनांग मारांग कदो इयां अजापा गड जोहार और हुडिंग कदो दुलर बाराय हचो काते मेटांग सांदेसिंग मापे कना हुलसई सांदेश जहाँ दो कोलकाता रानी रासमुनि रे 12 अक्टोबर बृहस्पतिवार हुयो कना जमेलाई विशाल मारांग विक्षोभ जनसभा सनाम थकरेन आदिवासी खेरवाल बोहा मिसिको और सावते सनाम कोगे दे दिला दोमेल दोमेल शहर सेटेर ताबन पे और ओना जमेलाई सखी सवाई ताबन पे मेनकान चे लगी अबोआ बाराय गयाबन अबो दो खेरवाल सांतार हपन अबोआ माझी अरी मिना अबोआ सावता अरी मिना सावता अरी दो माझी अरी कान ताबना ओना माझी अरी तेगे अबोआ सिदाय खन जुग जुग खन अबो अबोआ लिकाते जहाँ बियो बापला से जानाम खय गुजु मुचाद दबी अबो बन कोराव अगुयेदा अबो दो उनका लिका गे बन कोरावा और उनका लिका गे बन ताहेना और उना को चाबाए तबन लगिते एवं उना को चाबाए लगिते गे यूसीसी बिल केंद्र सरकारे अगुयेदा और उना बिल जाते बन बंद दाड़िया मा उना लगी तेगे आदि मारांग जमेलाई सेटेर आकाना और उना साहते जे आबो बन येलिदा जे तेहिन खन नेतार को आदि उतर आबो फेक को एसटी को हाथे को चाकरी कना नोआ दो सृष्टि कना निया 10-12 बछर ते दो बांग होये कना नोआ ना सृष्टि दो आदि तेहिन खन कुड़ी
30-40 বছর লাহা খয় গে নয়া দো সৃষ্টি আকানা আর ওনা তেহেন বন ñel ñamida onkoren gidra pidar ko tehen চাকরি কানা ko ona ফেক এসটিতে ওনা হ চিকলিকাতে বন রোদা ওনা লাগি থেকে দে দিলা আবো বন হিজুয়া নয়া জমেলা এদে সাউতে আবরেন মাঝি বাবা ko আবরেন মাঝি আয়ো ko আর সাউতে পারগানা আয়ো ko আবরেন জং মাঝি গোডেত পারানিক নাইকে নকো হ যাতে ভাতা ko ñam সম্মানিক ko ñam ওনা লাগি হবন বন দাবি বন দহয়া সাউতে আবো বন ñel ñamida গোটা ভারত দিশম রে আদিবাসী ko চাবাবন লাগিতে আদি রকম আইন ko ফাসিদা আর ওনা আইন ko পাস কাতে তেহেন আবো চিতান ko লঘুইদা চেত কেন্দ্র সরকার চেত রাজ্য সরকার ওনাতে দে দিলা আবো মিদো দুরকার কান তাবনা মি কাতে আবো কামি লাহা হু তাবনা ওনাতে ইলায়া মুচাদ রে আম যদি মাঝি হপন খান আম কি যদি পারগানা হপন খান দে দিলা সামাঙ্গ মে লড়াই বেগর ওকা হকে বাম ñama ওনাতে সানাম মাঝি বাবা ko আর পারগানা বাবা ko সাথে সপাপ্তি ko হাতে দে দিলা লগনতে 12 অক্টোবর বৃহস্পতিবার কলকাতা রানী রাসমণি রোড রে দমেল হেজ কাতে আবহাওয়া রেঙ্গেজ তেতাং আবহাওয়া হক ko জমেলাই তালাতে আবো কেন্দ্র সরকার সে রাজ্য সরকার বুঝো কিন হইও তাবনা যে আবহাওয়া যাহা দাবি ko তবে আনা আবো বন জিতকারুয়া মায়েন খান সানাম koge রাগি আরিস দিয়া কাতে আবো মধ্যে বিভেদ ko বাং সৃষ্টি কাতে দে দিলা যাহা স্তরে যাহা মুলুক রে যাহা পনত রেগে বন তাহেন দে দিলা ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল হহতে আবো লগন বন হিজুয়া নোয়া কলকাতা রানী রাসমণি রোড রে মাইন খান আরো মিচ্ছট দোরহাতে ইং পনক পারানি ডাক্তার হিমসরেনি লইদা সানাম ko ইং খনাং মারাং কদ অজ্জাপা গদ জোহার আর হুডিং কদ দুলর বাড়াই হচো কাতে নরেগিং থুকম ke tabona main kan sanam ko johar pokare jonga mangura duar tam e pira buri re amelagi ko nyalingkana main kan ama arang inya arang paragana ko arang ge paragana arang channel nodege muchat kida sanam ko ge johar.